नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को आम न्यूज टीवी रे स्वागत करुच्ची। आशा करी जगन्नाथ कृपारू समस्ते भलरे थे। चलतु आम देश विदेशर खबर को आम पढ़ा आम न्यूज टीवी जरिया। आज मुख्य समाचार है T20 विश्वकप 18 जणिया भारतीय दल राज्य में एकाकी लड़े बीजेपी। बढ़िला श्रमिकों सर्वनिम्न मजूरी। मेंटर चर्चा भितर मनमोहन सामल बड़ बयान कहले राज्य में एकाकी लड़ब बीजेपी। राज्य में बीजेडी बीजेपी मेंट को नहीं चर्चा जोर धरता बेले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल देइछन्ती बड़ बयान। बीजेपी एकाकी निर्वाचन लड़ब बोली मनमोहन सामल गणमाध्यम को सूचना देइछन्ती। एथि सहित आगामी निर्वाचन में बीजेपी राज्य में एकाकी लड़ब सरकार करिब। ओडिशार अस्मिता को नहीं बीजेपी निर्वाचन लड़ब बोली मनमोहन सामल कहते। आज अपराह बस बीजेडी गुरुत्वपूर्ण बैठक। अपराह 4टार बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक अध्यक्ष नवीन निवास बैठक अनुष्ठित हो। एथिरे दलर समस्त जिला पर्यवेक्षक और कोर कमिटी सदस्य जोगदेवे। बैठक में आगामी निर्वाचन परिचालना नहीं आलोचना कर विभिन्न आसन सह संभाव्य प्रार्थी नहीं विस्तृत भाव आलोचना कर। सेहीपरि आसंता साधारण निर्वाचन दल रोडमैप प्रस्तुत करें। सप्ताहे तले नवीन निवास प्रथम बैठक बसी। चलते गोटे नुआ खबर को नहीं आसवा। बड़ खबर डीए बढ़िला। गत किछि दिन है विभिन्न वर्गर कर्मचारी राज्य सरकार किछि ना किछि घोषणा करुछंती। केतेबेले दरमा वृद्धि करुछंती आउ केतेबेले स्वास्थ्य बीमा लगी परिमाण वृद्धि करुछंती। एही क्रम रे गुरुवार राज्य सरकार एक बड़ घोषणा करिसंती। आज राज्य सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता वृद्धि करिसंती। राज्य सरकार कर्मचारी डीए वृद्धि करिसंती। 4% डीए वृद्धि करा जायछि। फल राज्य कर्मचारी डीए 46% रु वृद्धि पाई 50% होइछि। तेबे वर्धित डीए जनवरी 1 पिछला भावे लागू हेबो। एहा द्वारा 4.5 लाख कर्मचारी और 3.5 पेंशनधारी उपकृत हेबे। मंत्री घोषणा बढ़िला श्रमिकों सर्वनिम्न मजूरी। 4टी वर्गर श्रमिक सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि करिसंती राज्य सरकार। गुरुवार एने सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 4टी वर्ग अणकुशली अर्धकुशली कुशली और अत्यंत कुशली श्रमिक मजूरी बढ़ी। अणकुशली श्रमिक मान मजूरी 352 टंका रु 450 टंका वृद्धि कर बेले अर्धकुशली श्रमिक माने मजूरी 392 टंका रु 500 टंका को। कुशली श्रमिक मान को मजूरी 442 टंका रु 550 टंका को एवं अत्यंत कुशली श्रमिक क्षेत्र में सर्वनिम्न मजूरी 502 टंका रु 600 टंका को वृद्धि कर जायछि। मुख्यमंत्री को यह निष्पत्ति द्वारा राज्य में सरकारी और बेसरकारी क्षेत्र में काम करुथिबा लक्षाधिक श्रमिक उपकृत हेबे। पुणी गोटे नुआ खबर को आम आनिबा। ब्यान है 18टी ओटीटी प्लाटफर्म सह यही सब आप डिजिटल प्लाटफर्म रे अनेक लोक एक्टिव अछंती। हेले यार सदुपयोग करने परिवर्ते दुरुपयोग करुचंती। किंतु दिन सोशल मीडिया व्यवहार करुथिबा बेले छतु फुटिला भली वेबसाइट और आप विकसित करा जाउची। एहा साहाय्य अनेक अश्लील विषय वस्तु प्रदर्शन हेउची। तेबे एहा को रोकिबा पई पदक्षेप नेउचंती केंद्र सरकार एवं प्रसारण मंत्रालय पक्षर ओटीटी प्लाटफर्म सह आप एवं वेबसाइट को आदि बैन करा जायछि। अश्लील विषय वस्तु प्रदर्शित करुथिबा अभियोग केंद्र सरकार 18टी ओटीटी प्लाटफर्म बैन करछन्ती। एथिसह 19टी वेबसाइट को और 10टी मोबाइल ऐप जहाँ गूगल प्ले स्टोर रे थिला एवं एही प्लाटफर्म गुड़िक सहित जड़ित 57टी सोशल मीडिया अकाउंट बैन करा जायछि। केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सृजनशील अभिव्यक्ति नाम अश्लीलता को प्रोत्साहन न देवा उपरे गुरुत्वारोप करिसंती। ओटीटी प्लाटफर्म गुड़िक हेउची यस्मा ये सब गुड़िक है आप देखिपारे देखुंत यही सब गुड़िक है ओटीटी प्लाटफर्म गुड़िक जहाँकि बर्तमान बंद हो जाइए। बुझिपारे। चलतु पुणी गोटे नुआ खबर आनिबा। अमेरिका संसद में दिगला भारतर उदाहरण। अमेरिका चाइनार आप टिकटक उपरे प्रतिबंध लगाइबा सपक्ष में मत देइछन्ती अमेरिका सांसद। अधिकांश सांसद टिकटक उपरे प्रतिबंध लगाइबा पई भारतर उदाहरण देइछन्ती एवं कहछन्ती जे भारतीय सुरक्षा दृष्टि रखी टिकटक उपरे भारत निषेध करने को निष्पत्ति नहीं। अमेरिकार कांग्रेस निम्न सदस्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नाम एक बिल उपरे मतदान होइतिला। एही बिल अमेरिका टिकटक इत्यादि विदेशी आप उपरे प्रतिबंध लगाए थाए। 2020 रे भारत सरकार टिकटक उपरे मध्य प्रतिबंधक लगाइथिले। वर्तमान अमेरिका सांसद माने मध्य भारतर उदाहरण दर्शाई यही बिल सपक्ष में मत देइछन्ती। अमेरिका सांसद माने कहछन्ती जे टिकटक
କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ଓ କାନାଡା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରେଗ ମର୍ଫି କହିଛନ୍ତି ଟିକଟକ୍ ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ନାଗରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ନିମ୍ନ ଗୃହରେ 352 ଭୋଟ ଏହି ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ 65 ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଲ୍ ଆମେରିକା ଉପର ଗୃହ ସିନେଟକୁ ଯିବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖବରକୁ ଆଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ସିଏଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶାହା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ସିଏଏକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିଏଏ ବା ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସିଏଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ସିଏଏ ଆଇନ କେବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବନି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିଏ ସିଏଏ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ନାଗରିକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ସିଏଏ କେବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବନି। ସିଏଏ କେବଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ପାର୍ସି ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିଜେପି ସିଏଏ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀମାନେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶାହା ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି କେବେ ବି ତାହା କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ 1950ରୁ ଆମେ ଧାରା 350 ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କହୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟେ ଖବର ଆଣିବା। ଖେଳ ଖବର। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ 18 ଜଣିଆ ଭାରତ ଦଳ ଖେଳିବେନି ରୋହିତ କୋହଲି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା ସାରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC ଏଥର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଓ ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପରାଜୟ ଭୁଲି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଫୋକସ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। BCCI ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 2023 ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳ ହେଲା ଶୁଭମ ଗିଲ୍, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ୱିକେଟ କିପର ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, ଜୟଶ୍ରୀ ବୁମରା, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମୁକେଶ କୁମାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।